Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Askat namozan program skatsen. Hayul object na faskat mabjat Pakistan na karam to kasi kargil da dawara majlisi episode ma sunche chitula ngazah shoya to samsung mujuna salam kara. Umid है इधर आई प्रोग्राम को पसंद हो से मैं प्रोग्राम को दाद में आई प्रोग्राम को शेयर कर ज़्यादा बना इधर सोशल मीडिया इधर हथियार बस्ती यूली बस्ती कॉमिक माती बिखान कुनी ताम से अर्बिसर माती जरखान कुनी ताम से जरसर मगर माती सकाफत को दुनिया इनो हमित वरनत को माती सकाफत को रिटिंग अंदर जो चाय दी वाहना दे वाहना सोशल मीडिया नेट पना चांद से बिखान कुनी अर्बिसर ना माती पाकिस्तान तक महदूद यो मगर दोसे सोशल मीडिया इनो यहाँ चांद से जरना दुनिया ला मुझे yang tam se video tanah dunia la aksaba di Europe negara yang zerbo 1947 पाकिस्तान आजाद सो 1948 से डोगरो नदर से बस्ती ली दे खशना अरगलु चन छरवा सुनचे गामा से सोसे फापी आनिका थामो बेसे पाकिस्तान आजाद बेस देखन नदाला दे खशना अरगलु युचिक बस्ती नदाला थोप्स ये वर्ष 1947 से बाद ला 1971 पाकिस्तान हिंदुस्तान जहाँ सोच तो पा दोनों तुर्तुगना अत्यासी दिए लाखों पाकिस्तान ये तो पा 1971 बाद ला दोनों सा पाकिस्तान नजर से जुदा सोच हिंदुस्तान में लाख हों खर्च ये वर्ष दे खासना गलुक चन सर्वा सुनचो सु हिंग खर्च सु दिहिंग खर्च सु मंठलिनो सु करगिलिनो सु खपलिनो सु शिगालिनो सु खदमाइनो सु करगिल तो लदाखिनो yang करगिली दुख सजरत हाय मा खपलु वाइन पा मा खपली जे युल नहीं पा सु सजरत मा शिगा नहीं पा सु सजरत मा स्कादो नहीं पा मगर खपली नु सोना या खपली नु नि अतांगो करगिली युते मा तुर्तुग नहीं पा मंठली सोना मा तुर्तुग ना इन पा जरे दूसरे वासे इन्होंने ज़रा मेरे मशों दो चार ज़रबिन दो दो खर ज़रबिन आता ना बुके से दिन आव ना बोमो बेसे सु हिंग खड़े 45-47 साल सो 60 साल सो 70 साल सो मगर जो थुक हंगर जो स्नीनी दर्द कुन यहाँ सोशल मीडिया अन्य यहाँ संबंध चिक्योस यदि औलाद कुन नजर से यहाँ तो से बेस दुगना यहाँ चांद से यदि स्नी पर दोस्त yang cam cekrin tamat yang khat tamat lokal ini awlat pun mona ini flu mona ini ata mona yang cam ce sarang go toko de amon sini pole yang tikos de amon khas pole yang tikos de amon ni sose awlat pun na bese long ni sumur gal se magar khud hamne madam social media ka madam sarma sunche gama si khas na galuk tan akhbaron yang share bese ini yot pe rais kunla sarbrah kunla thon tukla bella di khasna agal kun adam thuppe ये बसों जुदाई चीज़ ज़रबिन ज़रबयान चिक्तोस ये बसों दिनी प्रोग्राम को इनाला लेके खसना गलुक्चन मोहतरम सज्जाद हुसैन करगिली साहब कुछ आपको सहर आलमी नेटवर्क काम अनुमानदाई करगिली नो चीज सोना दुनिया ला मुजिन मिलखने
करगिल खाम बियरिन दिवा हम आदा ने मोतम सजाद साहब बहुत शुक्रिया सजाद साहब प्रोग्राम करते ने yang siap जो di program को दुनिया सिस्टम जो di program को दुनिया ला मुजिन यो बस करचन जाहिर स्टोक या तो नजर से हमेशा संथाली प्रोग्राम di program को बेने को मोतम सजाद साहब याना मुजिन जो di lam को बन गयो di लकीर को बन गयो याना को से तो अबो कादिर को देवाला पाकिस्तानी फौजी तिनबा खदमान को ड्यूटी देवाला 1971 इज्जाम पोसोस 1971 इज्जाम पोसोस ना अबो कादिर फिल्म को पाइनबा को नामन इहिंग खर्च पाम दिहिं पाकिस्तानी खर्च अबो कादिर जा छम सो मना लंपो लकीर पोससु लंपो बन सोस मेसु को नामो इहिंग खर्च को दिहिं खर्च सारी टाप फिकन मिसका चिक बोला इहिना दिहिं अड़िया तो तनपा जस्सी अबो कादिर बेमार सोसे सारी टाप के ना खोला माथन मना के देखच ना गलु के नमोला अबो कादिर माथन मना मुसीबती दी दे लगो लतन मुसीबत पहले बती दी लगो था दे थोन मत मुसीस कदगाना अबो कादिर लन नमत अबो कादिर थोन मत बुनथक शाम बुल रुसोस अबो कादिर माथन मना बती ना लोक सवदे बेगुला चुनकोला मुसीबत पहले खमर चुनका जो हाइले नजबी जो स्केच पे रायुली यूरी खबर चीज़री स्केच पे रायुली स्पंगा सोच समा स्केच पे रायुली मिंदो तन्नो वो वक्त को तुम समझ रहे दे अशुद्धि बिठूं नजर दे खासना गलत कुंडो से पूरा मशहूर दिल्ली मकरम सजाद साहब मदान क्यों सजाद साहब याना मुझे ने जो ताम से बस आता न बुबे से आवाज़ बोंगे से सजाद साहब दिल लंपो उग्र वाला मदावा चीज़ बस दिल लंपो सालमा सुनते का हम थुप पला आना अच्छी पे मुझे और सजाद साहब यही पेरों करगिल इंसान में मतलब ताकत यहाँ सुन जाओ खपली इंसान ताकत यहाँ सुन जाओ यहाँ दिन में चिकन यही परी नो उड़ारे पे और सजाद साहब यहाँ ज़र जो दिल्ली बस्ती लिबे से दिल लकीर को चाहे पे दिल लकीर को ग्रोल वाला आना अच्छी पे बस बहुत शुक्रिया मतलब सजाद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम सलाम ये फोनो जाहिद स्ट्रोया तो nga yari syukurguzar injo yang ngada mauqa means diding ngati di arse daras na ngati di pareshani na mushkilat yang khate pidi qawmi bare yang zarbi mauqa yang ngala means nga yari bahut syukurguzar in bilkul yang baja muls ki ngati di alaqaun ya chahe ngati baltistani ilaqa zar ya ngati kargil leh ladakhi ilaqaun zar तकरीबन गति हज़ारों ख़ानदान 70 साल सो जो गतंग मुनक़सिम सो से तकसीम सो से दूसरे सिंह गतंग बिल्कुल अलग लोग सो खटे और बदकिस्मती गतेस अगर तस्ना दूसरे गताला थों मिसाल के तौर पर यति पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर उन्यानो युद्ध भी साम से परेशानी मुश्किलात या हालात कशीदा युद्ध न से देर ओमी ग्वाल चंग प्रॉब्लम सिमेत चांस सिमेन नंग और दे अलावा यहाँ से लाहौर न पंजाबी दी बॉर्डर पे हाल तो यहाँ साम से मुश्किलात परेशानी सोहन से हिंदुस्तान पाकिस्तान माबीन नती दी बॉर्डर यहाँ मला ग्वाल चंग परेशानी में न दे अलावा यहाँ कश्मीर ख़ुद कश्मीर बॉर्डर उन ललतो यहाँ साम से सिक्योरिटी प्रॉब्लम नतेज अगर नती हुकूमत उन्हें ज़ुबान ही खजसना नताला पता गए इनकी साम से सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स टर्मिनोलॉजी अगर गतिस मॉल्स ना गताला थोड़ा साम से मुश्किलात जो साम से परेशानी दे दो युद्ध न संग दो से ओमला ग्वाला दो न तिजारत ला खोन लम उन बुटे खोन ग्वा ओमा चंग परेशानी में बदकिस्मती गति खत्ते लद्दाख ना और बल्तिस्तान गिलगित इलाक़े युद्ध भी अवाम नास गति अक्सरियत पलादी बारे चंग ख़ास मालूमात चिमेत पनज़म से और अवाम शूरी या लाशूरी तौर पर गता दी मसाइल मुश्किलात बारे चंग मज़र बनज़म से दोसे सकपा गति बॉर्डरी दी स्पेराउन गति बॉर्डरी बारे आनो गार सी हुन मगवाइन सुलसी यहाँ लजहना ज़्यादा फ़िक्र चिमेन नंग दे वजह पुखान जाइन कि मेद न दी चोख एक इंसानी अलमिया यहाँ तसना दिखते हैं ख़ुद गति कौमी गति मी गति बल्ती शिना और पुरिक ज़रबी इसका तामी दी मीन खुदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहिस दने
اور دیا علامت پہ ان کی ngati دی سپری ngati دی عرصے دراز یانا بالکل تعطل شکار لو سے پی دی ngati دی مانگ پو دوسس حقبہ گار سی ماتھون میو دے وجہ پکان یا ان چیازے بنا ngatan جو ہے ngati مانگ لالتا سے ngati دی ڈیمانڈ پو لالتا سے دین سب ngatan جو ہے زیادہ ngati کوشش چی مبیائن گیوک سے ngatan لا رگوس پن کی ngatan سخ لوگ سے کم از کم دی بارے ngati آواز سکت تامر گوسپن اور ngatan چکسوں سے سکت تامر گوسپن صرف بلتستان نسکت تان سے چنگوامن اور دو نہ لداخ نسکت تان سے چنگوامن ngatan چک چک پو ہم آواز سوں سے منے ngati دی سکت پو گار سے لے بھی من انشاءاللہ ngati ین میں حساب پو چاک ngati مانگ پو ناجائز مانگ چی من ngati مانگ پو جائز مانگ چین لہذا ngati ین میں حساب ngatan چک سوں سے ngatan متحد سوں سے ngati آواز تامر گوشن تامر گوسپن انشاءاللہ دو تاہنا ngatan کامیاب گوئن زاہد بھائی یاری سوال پو لے گی عمدہ لیکن یہاں سپریک ضرور کہ ngatan سنگ لوگ سے متحد سون سے میں نے آواز تان سے متحد سون سے آواز تان سے میں نے ngati دی سپیرو گار سے تھون میں من گیوک سے ngati جوان کن رگوس پن دوسے سی دن ہمزیاں ngati در سوشل میڈیا ذر بھی اوزار پو کافی ngati جوان انس چاہے بلتستان لائن یا لداخ لائن ngati نوجوان نسل پو سوشل میڈیا کافی فعالیت انجام تانیت ngati جوان لرگوس پن کی خون دن لاؤں سے دی ngati دی مسائل خاص کر ngati دی انسانی عالمیہ رونما گوینیت پن 70 سال سوں پھر ngati دی علاقیں دی لم گرول چک پی فیلا ngati ملچک سوں سے ہم آواز سوں سے سکت تامر گوس پن اور ایک منظم طریقے کا ngatan تو سے جو ہم سب کب ملیں گے ضربی گروپ چیز جو اور شروع کا ایشنس پر سونگ ملاقات بیا چپی کوشش بیاس ngati موسیٰ چھلنگ کا کافی معروفیت اور کافی فلوک بینیت کھوس یا دیبا ngati صادق حرداسی صاحبیت اور یونا چوخلا ngati ترتگلا سی جوان کھائی گیت گولی صاحبیت یا باقی کونسلر صاحب سیت یو چوخلا یاتی بلتستان لسی ہومین ngati کافی فلوک بینیت پی می ایشنیت نا تھوں بھنگا تھک پھسین کھون لیکن بدقسمتی دو جو ngatan ساقی طاقت پو ngatan ساقی ان پو کھت پو دو منظم مت پنظم سے ngatan گار سے تھون مت ngatan لرگوس پن دی یوت پی کوشش نا فلوکس گاما ملچی گئی کیوں سے جام بیاسے دیکھنا ngata اس لاشچی بیاسنا دے لس پو مل سگل تھون من لیکن فرد ngatan لوکسو لس بیاسنا گار سے دے لس پو تھون من دے فیانگا یہاں لزرگ جو ngati جوان اللہ نی نظریاں ngati جوان اللہ رگوس پن کی کھونز دی دوسے سی نمزیں دی سوشل میڈیا ذر بھی اوزار پو استعمال بیار گوس پن ngati مسائل ان دنیا لنگون چک پر گوس پن دونا ngati منقسم خاندان ریرے نہ ریرے در سون سے کھونے حالت زار پو بین الاقوامی میڈیا نا سوشل میڈیا ذریعے کا نیشنل میڈیا ngati اگر دی مسائل کن من چکنا لیپ چکنا کھون لا تخفہ کو چکنا انشاءاللہ کھون سسنین یود لیکن دوسرے بدقسمتی ہندوستان نہ پاکستان یا یود پی اکثریت سماجی کارکن جسنسی یہاں سیاسی افراد جسنسی اکثریت بلا تخفہ خواہ میں ngati مسئلہ ہو چینجر ہے ngatan لرگوس پن کی کم از کم کھون ngati رول لکھیوں سے کھون لا چک چک بلا ngati ٹھیک بیسے ngون چک چا ایشو زر چا ایشو ngati کھون لا شوٹ چک چا دو اگر بیاسنا ngati دی معاملات کن ngati دی ایشو انشاءاللہ کھون سک پل لیپ سے کھون سی دی مسئلے ngati تائید بین حمایت بین چاہزشنا ngati دی ایشو چنگ سیاسی ایشو ان من انسانی ایشو ان انسانی مسئلے گن دے فیلا ngatan لرگوس پن کی ngati ین میں حساب پو ngati مسائل کن دنیا لگون چک پر گوس پن صرف ngati لم کھرول زر بھی دیس پیراتاں سے شور بھی سے کستاب سے گار سے لے بھی من ngati ایک شوٹ چک سے پورا ہندوستان پاکستان یوت پی سماجی کارکن سیول سوسائٹی پولیٹیشن چی یودنا ngatan سنگ لوگ سے کھون لا شوٹ چک سے دی مسائل ان کھون لا زربر گوسپن انشاءاللہ کھون اسم تعاون ngatan لا تھوپنا ngati دی مشن پو ngati دی مقصد پو نا ہدف پو ملسک لتھون من جویا انگری خاص دوست چیز کر دو لگا کوئی نینانو تھون ست پا ہونی امو سی شاملہ پھیاق ننگمبو ریڈیو کرگل لاشنابت پا دے نی دوست پو سنگال ازیس ناس امو لطریس
لأمو يانس يعني بياق بيوس يعني راديو لشنا بيوس زربن أمو سي بشولازس كي ني نظريانو نسكو عبادت انزس چازه بنا ني آتي رانيولنا نالسكات سورنيوت دو سنگي عبادتين اور بياق پو سنگي عبادت انزس يو چوخ آتی در مسائل نا مصائب آیا بیجو لیکن ضرورت جو غاز دن لسی جیسی آلا غاتی دی مشکلات رے غاتی در ڈوکیومنٹ تی عمر گوسمن ڈوکیومنٹ بیاسے میں غاتاں گار سے تھون میں غاتی مانگ پو گار سے تھون میں مگر دی ڈیمانڈ گاما کامیاب میگوے علامت پچک جو انجو کہ غاتی دی فلوکس نا غاتی دی کوشش چام سے بین یوں غاتاں سی دیاں غاتی خلوص پو کم یوتین اور غاتی فلوکس پہ سنجیدگی میں منظم سے غاتی دی مانگ ان گار سے متھن مین ملے بین اور گار سے اثر سے مگوائن غاتی دی مانگ انہیں اگر غاتیز دو سے بلتستان یا نو ٹیکس معاملے میں جد جہد بیاشیو غائی در زوجلا مانگ بینیوت پجو عرصے دراز نا چام سے جد جہد بیاشیو یو خلوص نہیں امبو دیا خلوص نہیں امبو غتائیں سے اگر دیا کارگلس کر دو ترتو خپلو دراز گولتاری دی علاقے لمو نسکور لنگاتیس اگر استور سرنگر دی لم گامے اسکور لنگاتائیں سے زیس پننا دو سے غاتی مانگ پو کم از کم مل سے گلے بن پا مگر بدقسمتی یہاں زر کی غاتی میون لم اسکور کبھی میدان یماؤں سے چاہے آپ یہاں بلتستانی بارے ہیں زر جو یا غاتی کرگل لداخ لہ لداخ کرگل لداخ اور ترتک علاقے میں ان کبھی میدانوں سے دی مانگ پو دی ڈیمانڈ پو مبیا سے جو دو گوانا حکومت ان لسی حکومت سے ترخائی بیجو معاملات ان چیزے میں حکومت سنجیدگی کا دے معاملات ان لن میں بیجو دوسرے یہاں زر ہندوستان دا پاکستان اس کھوتی انسانی اقدارستان میں بھلا چام سے دعویٰ بیجو حکومت ان سے گانے حالت ہوں کلبھوشن یادو دوسرے کھوری فیملی نہ ہوں سے فیملی پورا ہوں سے پاکستان لا تھک جو یا کلبھوشن یادو نہیں ہمبا چام سے شور سوں جو شور شرابہ سوں ممالک اس کو اور پاکستان اس سے کھوری انسان دوست ایک اپروچ چستان سجر چام سے شور شرابہ بیس لیکن ہندوستان نہ پاکستان لدی 16,000 15,000 نتی منقسم خاندان چاہ تھوموں میں جو 70 سال نہ جو ڈیوائیڈ ہوت خونی میگن چاہ جرین جو غاتی در لبنا مسئلہ دو جو غاتی حکمرانو نیس غاتی سیاستدانو نیس صرف ووٹ لین میں پھیلا غاتی جذبات نہ غاتی احساسات سقبا غاتا سات تاحسنا در جگتو غاتی دی مسائل کن گاما بجتے پیک بیاسنا کونیس حضم من ناجویا صرف ایک میمورنڈم پہ کام چلاو کون سی میمورنڈم چربی سے دیان دی ڈیمانڈ پہ دن لجا غد جویا لہذا غاتی کوشش پہ سنجیدگی عمر گوسپن اور غاتا گاما لا خاص کر غاتی جوان کن لا گوسپن جو کہ خون لا کم از کم کون سی دی معاملات کنیاں معلومات اکھٹا بیاسے ڈاکیومنٹیشن بیاسے مسائل مسائب چیز ضرب ہو ڈاکیومنٹڈ دو عمر گوسپن تاکہ ملسیگ لگاتے دی مسائل کن غاتی لیول پہ کا ہائی لائٹ بیان من اور غاتی لیول پہ کا غاتی دی مسائل ان کھورے غاتی جد جہد پو دنلا آگے بڑھائی بیان سجاد صاحب ٹورزم حوالی کا سیاح کن یا مختصنا پاکستانی چام سے عمر لداخ ہندوستانی چام سے ٹورسی عمر وانا سجاد صاحب دل لم کو گرلے چنا لداخ نا پاکستانی عمر پاکستان نا لداخ کو چام سے گلگت پاکستان لداخ کا فائدہ گی ٹورزم حوالی کا ثقافت حوالی کا یعنی چیز یعنی پرون افتسنا موزن بسنا یعنی دے تمشس کو یعنی افتسنا دے زبان کو چک چک پلا موزن یا ٹورزم کو آدم مضبوط بسنا یعنی پیرس لرتوس یعنی سوزرن لرتوس مجموعی شو سجماتی قدرتین خدا سمتالا توقع چکنے پن ورہ سجاد صاحب کو دل لم کن اگرولے دی ٹورسنا سیاح کن لا یہی اوما سونا ماتی در لگو لگتالا دے رشد جیل کن لگتالا چام چام گریسی کن چام چا دنیا زاہد صاحب یہاں اس مولس تیری ٹورزم سکوپ چام سے ذرے خاص کر بلتستان و لداخی برین جو بلتستان ایک بہت بڑا انڈسٹری جو ٹورزم انڈسٹری اگر یہاں تسنا دو سے خپول تو یہاں کیٹور تو یہاں بابو ساری ہوتی آتی دیبا اور شنگریلا لیک ہوتی یہاں کھرپوچو اور مختلف منٹھو کا جو
اور مختلف جگہ جو کہ دوسے میون لنگ وزین مگوایت کی دی جگہ ایکسپلور برگوسپن جو کم از کم میون لنگ چک برگوسپن کی دی ٹورسٹ اسپاٹ انذر وہ یو چوکلا کرگل جو کرچ کھار یوت جو گاتی نون کون یوت جو دونا پنزلا یوت جو پدم زنسکار یوت جو گاتی دی دراز بمبٹ علاقہ یوت جو دونا بٹالی گاتی پورا درد کمیونٹی خودی دی پرانا تہذیب و روایت و ثقافت زندہ جو دوسرے سقپا دونا لہ یو جو لہ کافی سکوپ جو ٹورزم اس کو یہاں التاسنا غتی ترتک علاقہ جو ترتک علاقہ غتی خودی علاق ثقافت نا غتی تہذیب یو جو تو غتی بلتستان اور لداخ جو کافی چھو انڈسٹری جو ٹورزم انڈسٹری بدقسمتی ایکسپلور مگوان نظم سے جو دنیا اللہ منگون ما نظم سے غتان دوسرے سقپا محروم یجو غتی دی انڈسٹری کا فائدہ لنمی غتان اللہ مین میجو دوسرے یہاں التاسنا یہاں سلک روٹ یہاں غتی دی قدیمی سلک روٹ للتاسنا غتی پورا جو یہاں چائنا نا اون سے بلتستان گلگت بلتستان نا اون سے دیوری کرگل نا سرینگری والی گوائن منجو اگر ہندوستان نہ پاکستان اس خودی دی وسائل کن دشمنی بجائے دوستی فی الاستعمال بیسے غتی دی علاقاؤن کم از کم ٹورزمی دی پیس زون چو سے دی علاقاؤن ٹورزمی نقشیاں کیوں نا غتان لے گی فائدہ گوئنجو اور نا یال دعویٰ نہیں امبزر بیان منجو ہندوستان نہ پاکستانی سیاح کن لا یورپ لگوا ضروری مجو اور ضرورت سے گوا منجو چاہز اس نا غتی دی بلتستان اور گلگت بلتستان اور لداخ دہ سب سکوپ ٹورزم یوجو کہ غتنگ غتل تواسی درام منجو اور انشاءاللہ غتی درنا باہری میون سے اون سے خون لسی کافی در روزگار تو بھی چانس یوجو تو یو انجو غتیس دی ٹورزم غتی ان ایکسپلورڈ علاقہ جو دنیا لا منگون میت پی دی علاقہ غتیس ون چک پر گس پنجو اور سب سے زیادہ دوسرے ذمہ داری غتنگ جوان انہیں انجو غتنگ گاما لوگ سے جوان چاہے بلتستان لیوت چاہے کرگل لداخ لے جو غتنگ سنگھ لوگ سے غتیس کوشش بیار گس پن کی کم از کم دی علاقہ ان میں ان لنگون چک سے غتیس دی دنیا لپتا کو چک پر گس پن جو غتی علاقہ انو چام سے سکوپ یت جر جو غتی ثقافت کن للتو جو دوسے کرگلو اگر یہاں کرگلو کبھی تھن نجو گا یہاں لزرک دیر 6 مختلف زبان زرخن میں یت جو ہے یہاں اگر تاس نہ بلتس کت زرخن یت جو شینا زرخن یت جو پرگیز زبان الگ زرخن یت جو اور غتی زانسکریس کت بالکل مختلف یت جو غتی بھٹلی گس کت بالکل مختلف چیز جو اور دی علاقہ ان اس کت اگر تاس نہ تانس تقریباً 6 زبان گنا جو یا 6 زبان ایک مختصر علاقہ چاہے ازر بنا دی الگ الگ ثقافت الگ الگ تاریخ الگ الگ تہذیب یت جو اور جو درا دوسرے سقپا دنیا لا ایکسپلور مگوائے جو منگون میں جو اور دے فی الحال رگوس پن غتی نوجوان نسل کن لسی رگوس پن کی کم از کم غتیز دی غتی علاقہ یوت پی ریسورس پو ذخائرن قدرتی ذخائرن یا غتی ثقافتی ورثہ غتیز دنیا لون چک برگوس پن اور انشاءاللہ یوک سے غتیز سق لوگ سے کوشش دیو برگوس پن سنگھ لوگ سے کی کم از کم غتی دی مسائل دنیا لنگون خون غتی طرف لا متوجہ گچک پا چیز اسنا جب تک غتی دی ارباب اقتدار یوت خانون چاہے بلتستان یا پاکستان یا ہندوستان یوت خون غتی طرف لا متوجہ مگوا اگر غتیز درنا فلوخ کا تو مبیسنا غتی احتجاج غتیز درش ریکارڈ میں بیچکنا غتیز کت پگار سے تھن میں منجو لہذا ضروری غتی دی کوشش پہ آسی فلوخ پہ آسی ایک منظم کوشش چی عمر گسپن اور دیاں سنجیدگی نا خلوص نیت سے عمر گسپن اور در بجکت انشاءاللہ غتاں دنیا تیگا طاقت پس غتاں محروم جاقوین میں من جو سب سے بڑی طاقت غتی اتحاد پہ جو دونا اتحاد نہیں امبو عقل نہیں امبو غتاں لس بیار گسپن جو اور دوسرے سقپا غتیز دی کوشش نیسکو مبیاسد جو دے فیاں غتاں 70 سال سوچو غتنگ دی غتی بنیادی حقوق نیانا محروم یجو اور غتی میون بنیادی طور ما متوجہ خواہ جو یا توجہ خواہ میں غتی میون لہ دی مسائل کو نہیں باریں اور جب تک غتی مساجد غتی امام بارگاہ غتی مذہبی محافل مجالس کن کم از کم رنگ حقوق کی بارے رنگ اصل بنیادی حقوق کی بارے زر بھی پلیٹ فارم اگر کا تو تیار بھی ہم میان بننا نگتی دی ماں انگار سے لے بھی منجو اور ضروری نگتی
جوان کن لا کون سوشل میڈیا استعمال بیچا دو نگاتی مذہبی محافل نہ مجالس کنیانگ اور دو نگاتی سیاسی محافل نہ مجالس کنیانگ دی مسائل ان بیو مرگوس پن اور دی مسائل ان بحث گوار گوس پن جو اور جب تک بحث مسونا گاتی دی مسائل ان گار تھون میں بن جو. زاہد بھائی بہت بہت شکریہ جو یہاں سے موقع مینس اور بالکل ایشن تھتکا کو آج جو زاہد بھائی یاری دی لائیو پروگرام کن فیس بک یہاں تاج جو اور دونوں واٹس اپ یہاں مسلسل یاری دی پروگرام کن لشنا وج جو بہت تھتکا کو جو اسنگ ایشن تھت چاز اسنا نتی بلتستان یہاں بہت کم و بیش میں اونسی جو دی بین الاقوامی مسائل ان نتی دی بلتستان لداخ گلگت کشمیر دی مسائل کن یہاں قلیل میس بالکل می کھائی گی اس میں نے بحث بیا مننا جو اکثر جوان کو اس یہاں زسنا بالکل رانسو سے مسائل انہیں کافی الجائی سو سے دو گنا جو اور زاہد بھائی یاری فرلوک کو یہاں گار دکھ سے نسی گار شخص سے نسی یہاں دی یاری کوشش کن مل لکھیون جو دو کوان ایشن تھتکو کے جنگالا اور کافی خوشی گو جنگالا دیر دکھ سے کم از کم احوال پرسی یہاں بیس دو سے یہاں کویت یانو نتی کرگل نہ بلتستانی ٹیمی بدلا میچ سوں جو کرکٹ میچ سوں دے بارے یہاں ایک باضابطہ لائیو پروگرام چیتانس جو ایشن میلتے ہیں جو دو سے یہاں بازار لا کرگل لگا سے سونا دیش منگویت جو زاہد بھائی بہت بہت شکریہ یاری دیس کو اللہ اور یہاں موقع من میں سے یہاں بہت شکریہ. رہی بات نتی کلچر جو یہاں مولس نازس نیالا کہ نتی بلتستان اور لداخ بریان پہ دی کلچر پو کلے کلے ختم کر جو دی وجوہات یہ سو جو چک پنا ٹائم گوانا ٹائم حساب کدی نتی کلچر یہاں اثرات پھوک پنجو باہری اثرات ان گوین یوت پنجو اور دوست بیاسے سے نتی دی کلچر پو کلے کلے کم گوین جو کم رنگ گوین یوت جو اور دے علاوہ نتی بیرونی کلچری اثر و رسوخ باہری کلچری اثر و رسوخ ایشن سونسن جو دوسرے مثال کے طور پر نتالا زرد دے جو اگر باہر نیان لر گیلا چی شت ہوپنا دو قبول بیس اگر گاز میچ گیسی یہاں نورول اسپین یوننا دے نورول اسپو یہاں اپنائی بیچس پو چنگ برا لشچمن جو چنگ خملوک لشچمن لیکن دے پیروی بیسے دے تقلید بیچس پو غلط دن جو نتی دی ثقافت پو نا نتی دی تہذیب پو بہت رنچن انجو نتالا لیکن بدقسمتی نتی ایک تو سماجی طریقے کا سماجی لیولی کا نتی کوشش مگوائن جو اور دوسرا نتی سیاسی حکومت پہ ادارہ انیس خاص کر انتظامی نتی ادارہ انیس دی بارے کوشش کم بیسن جو اور دو بیانا نتالا دو گوانا نتالا دو سے نتی دی ثقافت نہ تہذیب پو کم رنگ ہوئی جو دو سے کرگل ہوگا یہاں زد جو اس پر ایک نتی کرگل ثقافتی ورثہ بہت مضبوط جو مگر بدقسمتی یہاں کھری محمد سلطان جو قبر پو اگر یہاں تس نجو سنسو خانس جو یہاں قبر گین پہ کا دے بدل یہاں بلتستان للتوش جو بلتستان فاؤنڈیشن چو سے کم از کم یتی خرپو چون یتی دوی بہت سارے مسجد چقچن جو دی مسجد کھائی گی آپ تاریخی اثاثہ ورثہ محفوظ جو ادھر بالکل بدترین صورتحال جو دی تاریخی اثاثہ بالکل تباہ ہوئے جو تو دی طرف متوجہ گوار گوس پن جو ادروائز صرف نتنگ بلتین نتنگ شنائن نتنگ پرگین ضربی سپریک چل اس پن جو باقی تاریخ نہ ثقافت نتی بالکل ستر ہوئے جو باقی زاہد بھائی بہت بہت شکریہ گا یاری بہت شکر گزار ان اور گا گتی بلتستانی جوان کنلا گلگتی جوان کنلا اور گتی کرگل لہ لداخی جوان کنلا میمانس کنلا سنگلا گا شکر گزار ان جو سلام سے زرد جو اور یہ جواسی ہو ان جو کہ کم از کم کھوں ایسی گتی دی بنیادی اور انسانی مانگ پہ فلا دی لمس کو اللہ کھوں گتیس مشترکہ جد جہد بیسے آواز تامر گوس پن جو دو تاہنا گتی دی آواز پہ مل سگلا لبن جو شکریہ.